Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This time we will learn about discussion text. Teks diskusi adalah salah satu materi pembelajaran mata pelajaran sastra Inggris kelas 12. Discussion text memiliki generic structure dan tujuan atau fungsi sosial. Namun sebelum kita lebih lanjut mempelajarinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan teks diskusi. What's discussion text? Discussion text is a text which presents a problematic discourse. This problem will be discussed from different viewpoints. Discussion is commonly found in philosophical, historic, and social texts. In other words, discussion is a kind of genre used to present at least two points of view about an issue. Jadi, teks diskusi adalah sebuah teks yang mempresentasikan mengenai problematika. Masalah ini akan didiskusikan berasal dari pandangan-pandangan yang berbeda. Teks diskusi pada umumnya ditemukan pada philosophical, historic, dan social text. Dengan kata lain, teks diskusi adalah sebuah jenis yang digunakan untuk mempresentasikan kurang lebih dua pandangan yang berbeda mengenai sebuah isu. What's general structure of discussion text? There are 4-point general structure of discussion text. The first issue, and the second argument pro, and the third argument cons, and the last conclusion or recommendation. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. The first issue. Issue is stating the issue which is to discuss. Isu adalah pernyataan tentang isu yang didiskusikan. And the second, argument pro. Argument pro is presenting to the point is supporting the presented issue. Argument pro adalah mempresentasikan poin yang mensupport atau mendukung isu yang didiskusikan. And the third, argument cons, is presenting other points which disagree to the supporting point. Argument cons adalah mempresentasikan poin-poin yang lain yang menyangkal atau tidak menyetujui terhadap poin-poin yang mensupport isu yang didiskusikan. And the last, conclusion or recommendation. Conclusion or recommendation is stating to the writer recommendation of the discourse. Conclusion, kesimpulan atau rekomendasi adalah pernyataan, rekomendasi atau saran dari penulis tentang isu yang didiskusikan. So,
we will know what's the purpose of discussion text. The purpose of discussion text to present two point of view about issue or problem. And second, to present arguments from different points of view about issue or problem. Tujuan dari diskusi atau teks diskusi adalah untuk mempresentasikan dua pandangan yang berbeda tentang isu atau masalah. Yang kedua, untuk mempresentasikan alasan-alasan dari pandangan-pandangan yang berbeda mengenai isu atau masalah. And then we will learn what's language feature of discussion text. Ciri-ciri dari discussion text diantaranya adalah introducing category or generic participant, and the second, using thinking verb, feel, hope, believe, and etc. And the next, using contractive conjunction, however, on other hand, but in other side, although, and etc. And next, using modalities like must, should, could, may, and etc. And then using adverbial of manner such as deliberately, hopefully, and etc. And the last, text discussion use simple present. Now, I would like to give you a sample of discussion text, and the title of discussion text is The Impact of the Internet for Students. There are issues in the first paragraph and the second paragraph. Ada isu di paragraf pertama dan paragraf kedua. And supporting point in the third paragraph. Dan supporting pointnya ada di paragraf ketiga. There are contrasting point in the fourth and the fifth paragraph. Ada contrasting point di paragraf 4 dan paragraf 5. And the last paragraph contain the writer recommendation. Di paragraf terakhir terdapat rekomendasi dari penulis.